Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen danse bi Sigi Kafoba bɛ ni hakili jagabɔ fɛn min de kan o de ye sagaw sɔngɔ gɛlɛyali ka ɲɛsin ni seliba labɛnni baaraw ye sa walasa ka kuma o ko kan ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye Jakaliya Watara ye n'ale ye ayiwa cakɛda min sigilen don bagankoɲɛw ɲɛnabɔli ko ma faba kɔnɔna na ale y'o ɲɛma ye Hamadi n'ale bɛ wele ko Kawu Daf ale ye bagan jagola ye bagan marala fana don Mamedi Jula Drame ale ye consommateur ye n'o ye a sanbaw ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture ye aw bɛɛ lajɛlen danser. Le grand dialogue. Ayiwa seliba labɛnniw bɛ sen na n'i ko seliba i ko lahiya Mali la n'i ko lahiya bɛɛ hakili bɛ jigin fɛn min na o de ye sagajigi ye ayiwa o dun a bɛ i n'a fɔ jateminɛw ka fɔ la ko o da tɛ maga ɲina mun de nana ni o ye ayiwa min ye baara min labɛnnen don gouvernement fɛ n'o bɛ kɛ san o san n'o ye ka feere kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn a ko la o y'a jaabi ye wa walasa ka kuma kan an bɛ kuma ɲininkali fɔlɔ tengu min ye Hamadi ale bɛ wele ko Kawu Daf bi bi in na ko saga ale sɔngɔ gɛlɛyalen don mun de ye saga ninnu sɔngɔ gɛlɛya Daf. Bon an bɛ se ka kuma min na sagako la bi bon ne hakili la maliyɛn bɛɛ ka kan k'o faamu ɲinan saga gɛlɛyali an b'a fɔ wajibi don parce que baganko problème cayara ɲinan kojugu saga yɛrɛ mɔgɔ caman ma se ka sagajigi fara ɲinan k'a mara sigiyɔrɔ baliya ni basigibaliya fɛ saga bɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la u tɛ se ka na sagaw n'u bɛna sagaw bɛ minɛ sira yɛrɛ la sisan parce que hali l'autre jour la ɲɔgɔn kɔfɛla la u y'an ka saga chargement dɔw minɛ bon o la mɔgɔ caman siranna k'i b'i ka nafolo yɛrɛ ta ka na n'a ye n'o kɛra baara la a bɛ mɔgɔ caman siran bɛɛ ka hakili sigi tɛ kelen ye yɛrɛ k'a fɔ saga tɛ mɔgɔw bolo saga bɛ mɔgɔw bolo bɛɛ b'a la k'i ta bɔ i ka moyen de la pour que ka na n'a ye nka siran de bɛ ka saga bali ka bɔ sanfɛ ka na bi parce que don ko maa dɔ ni mɔgɔw ye kɔrɔ mais saga mobili dɔw minɛna ɲɔgɔn sanfɛla la chargement fila u ka kan ka na Bamakɔ yan bon bagan marala la n'i y'a fɔ ko ɲɛfɛla minɛna dɔrɔn kɔfɛla mɔgɔw bɛ siran donc n'olu siranna fana olu ka kan ka fɛn o fɛn avoyer ka na olu b'a fɔ n'an taara n'an ka bagan ye u bɛ minɛ donc u bɛ siran pour que ka bagan to yen o ka kusa a nani minɛni i la i bɔra k'i bɛna fɛn min feere k'i di k'i bɛ k'a mara kalo caman balolen ye ni dɔ ta minɛna o ye kibaruya s'a ma ko mɔgɔw bɛ siran mun mɔgɔw bɛ baganw minɛ donc tɔw bɛ siran u bɛ segin n'u ka baganw ye ou bien k'u ɲɛma jɔ yanni a ko ɲɛ ka sɔrɔ n yɛrɛ anw fɛ yan bi Segu Mali la bi an b'a fɔ n ko alhamdulilayi saga ka ca mais nin de bɛ kɛ ka gɛlɛya dɔɔni don a la nka ni Ala sɔnna an y'u fɛ solution na sɔrɔ a la mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka solution ɲini a na min bɛ kɛ sira la pour que k'o dabila sagaw kana mɔgɔw bɛ se ka saga sɔrɔ sali sera hɛrɛ la cogo min na pour que ka bagan nɔgɔya mɔgɔw ma parce que i y'a fɔ cogo min na laya kɔni waati n'a gɛlɛyara a ka gɛlɛya a bɛ na ni gɛlɛya caman ye a bɛ na ni gɛlɛya caman ye ko saga bɛ Mali la saga caman nka nani ko de kɛlen don baara ye ayiwa Drame e ye mun de faamuya nin saga gɛlɛya in na Mali kɔnɔna na bon Ala ka an bɛn sababa ma Ala k'an ka jamana in basigi a ye facteur mun fɔ o bɛ se ka kɛ facteur ye mun bɛ saga da gɛlɛya mais ne ka jateminɛ la saga da gɛlɛyali tɛ saga nalibaliya ye saga da gɛlɛyali tɛ crise mun bɛ an ka jamana kɔnɔ saga da gɛlɛyali ye maliyɛn yɛrɛ ka faamuyali cogo de ye parce que n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ min ma ko traite ni o ye wagatiw ye wagati o wagati ni fɛn mun bɛ utiliser o wagati mun kɔnɔna la o da bɛ gɛlɛya o wagati la sisan an filɛ wagati min na n'i taara k'i bɛ taa kalandenw ka saki san i bɛ taa sɔrɔ a da ka nɔgɔn mais école ta ɲɛkɔrɔla la bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye a da bɛ gɛlɛya seli fitinin sisan n'i taara k'i bɛ misi san i bɛ taa sɔrɔ a da ka nɔgɔn mais ni seli fitinin gɛlɛyara misi da bɛ gɛlɛya an b'a fɔ mun ma ko 31 ni o ye san yɛlɛma fɛti ye ni o sera sɛ da bɛ gɛlɛya donc nin fɛn in da gɛlɛyali anw yɛrɛ a b'an yɛrɛ ka jogo de la an yɛrɛ ka comportement de don bɛɛ bɛ fɛ wagati min na ni fɛn min b'e bolo ni jamu mago b'a la ka sɔrɔ kɛ o wagati o ye a gɛlɛyali sababuya dɔ ye État fana k'a fɔ ko an ka jamana politique de prévision foyi t'u bolo
o fana bɛ kɛ sababu ye ka bagan da gɛlɛya ani État ka politiki a ka piriw sigili politiki o fana mun tɛ waleya o fana bɛ kɛ sababu ye ka baganw da gɛlɛya n'o tɛ ni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko seliba fɛn min don san tɛ daminɛ ka ban n'a ma kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo mana ban kalo damadɔ ani tile damadɔ o de b'a ni seliba cɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko crise bɛ Mali kɔnɔna la mun na o wagati État t'a jateminɛ duguba minnu bɛ yen ni jama dagalen don yen k'a essayer ka baganw gɛrɛ o dugu ninnu na ou bien feerekɛlaw yɛrɛ k'a essayer ka bagan gɛrɛ o dugu ninnu na cogo min b'a to ni seliba sera a ye mun fɔ nin kasara in crise bɛ yen o crise tɛ yen o san o san bingali bɛ kɛ baganfeerela dɔw kan sira dɔw la mais o de man kan ka kɛ sababu ye ka prix da gɛlɛya donc fara ɲɔgɔn kan na dɔrɔn an yɛrɛ ka kɛcogo o de b'a kɛ an ka fɛnw bɛ da gɛlɛya ni wagati min na an mago jɔra a la ayiwa ko jamanadenw yɛrɛ kɛcogo ani ɲɛmaaw ka jateminɛ kɛbaliya k'o de b'a to ni ayiwa bagan da bɛ gɛlɛya Amadi ale ko bagan caman bɛ yen nɔ ko nka nani ko de gɛlɛyalen don an bɛ kuma di Jakariya Watara ma ayiwa kun jumɛn in kɛrɛnkɛrɛnnenya de kɛlen don ka saga gɛlɛya ɲina très bien n bɛ an lamɛn bɛɛ lajɛlen fo ala min y'an kafo ala k'an kafo hɛrɛ la donc an bɛna da don baro min na ala k'a kɛ hɛrɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ donc ɲininkali ninnu mun posera a diyara ne kosɛbɛ parce que o y'a sɔrɔ on a déjà anticipé bagan minɛko in an b'a kalama an ye fɛlɛ tigɛ a la gouvernement ye fɛlɛ min sɔrɔ o ye jumɛn ye an y'a fɔ escorte o bɛna labɛn donc ni bagan juraw pɛrɛla février mɔgɔ n'o pɛrɛla dɔrɔn o groupe o b'o groupe o bɛ bɔ commandant bɛ bɔ Segu yan fan fɛ min bɛ bɔ Kayi yan fan fɛ min bɛ bɔ Kulukɔrɔ yan fan fɛ axe fɛn fɛn n'a y'o fɔ dɔrɔn a bɛ an ladɔnniya donc n'an y'an ladɔnniya camion hakɛ bɛrɛ min bɛ bɔ donc an b'o mesure de sécurité jateminɛ k'o bila ka taa aw nɔfɛ pour que baganw bɛ se ka na dans de bonnes conditions donc parce que mun fana bɛ yen n'olu ka surun Bamakɔ an ye logo dɔ dilan le laisser passer sanitaire donc o bɛ afficher mobile la mobile numéro bɛ k'a kan laisser passer faama fɛn fɛn mana ye et gendarme et douanier et policier e mana ye dɔrɔn ça veut dire que maga tɛ se ka kɛ mobile nin na parce que ne magala la dɔrɔn komi e n'i ka ministre de bɛ ɲɔgɔn na sisan parce que an ye correspondance ci an ka ministre de correspondance ci a homologue ninnu bɛɛ ma ka facilité ɲini o fɛ o ka prêt k'o bila an ka bolo kan durant ces 10 derniers jours pour que bagan bɛ se ka na Bamakɔ cogo min na lafiyara a kana kɛ gɛlɛya ye a second problème anticipation ye jumɛn ye donc chaque année an b'a dɔn k'a fɔ bagan prix bɛ gɛlɛya sugu la c'est pour ça on a organisé la vente promotionnelle kun ye jumɛn ye pour que ka jouer sugu kan ni bagan caman nana sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ 5 communes 5 bɛɛ kɔnɔ Bamakɔ yan bi donc commune 2 an bɛ hippodrome na commune 3 an bɛ terrain kɔrɔ la commune 4 an bɛ terrain Chaba la commune 5 an bɛ stade Solomani Kulibali de quartier Mali commune 6 an bɛ Sogonikɔ donc bagan ninnu bɛɛ bɛ na à l'état actuel bagan min bɛ bi an da bɛ tila ka so ma ah d'accord donc olu an y'o kɛ pourquoi ni affluence bonna ni bagan cayara c'est la loi du marché si l'offre est supérieure à la demande obligatoirement prix bɛ bi voilà ni dita cayara voilà ni dita min bɛ sugu kɔrɔ n'o cayara san ta ye wajibi prix bɛ bi an ka politigiw de an b'o la bi a bɛ n ka san 10 bɔ donc c'est pour cela on a vu que effectivement a bɛ prix bi parce que o vente promotionnelle bagan min bɛ na prix de fixé b'a la diyagoya dɔ i bɛ t'o prix kɔnɔ i tɛ se ka bɔ o kɔnɔ o kun ye mun ye chaque année san ka to sugu ka se état bɛ dɛmɛ don baganjuraw ma ani bagan mun yɛrɛ bɛ mun ta ye bagantigiw an bɛ subvention d'u ma les intrants bagan dumuni an b'a d'u ma f'i sabili la dɔrɔmɛ 1 tɛ sara dɔrɔmɛ 1 o t'a sara an b'a d'u ma f'i sabili la donc n'a dir'o ma fana donc an b'o an ka agent mun bɛ yen o b'o kɔlɔsi ni sugu ni période sera an bɛ t'o nɔfɛ donc an b'o organiser o bɛ na donc n'o nana de commun accord an n'o yɛrɛ an bɛ jɛ ka prix sigi ni bagan n bɛ prix juru sɔrɔ an yɛrɛ b'a dɔn techniquement an b'a dɔn e min ta e fana bagan e fana b'a dɔn an b'o prix sigi donc les prix varient de vert jaune ou rouge o prix saba bɛ yen donc bagantigi tɛ se ka tɛmɛ o kan an bɛ s'o ma sɔɔni ayiwa Kawdaf Jakaliya y'a yira sisan na k'a fɔ ko fɛɛrɛw tigɛra walasa ka bagan nani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ togodaw la ka se faaba kɔnɔna na walima kelen feere yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o tuma aw to o fɛɛrɛ ninnu kibaruya kalama o de bon ne yɛrɛ y'a mɛn bi de
sisan parce que ne yɛrɛ ye fifimu vice président ye Mali la o ye min fifimu ye baganmaralaw ka tɔnba min bɛ Mali la ne y'o vice président ye Mali la e y'o ɲɛmaadakan ye Mali la o de ye baganmaralaw nin ye ka siɲɛ tɔnba fɔlɔ ye k'a mɛn ko fɛɛrɛ tigɛra ko fɛɛrɛ tigɛra bagan nali ka nɔgɔ gɛlɛya min kɛra n'a y'a fɔ sisan k'u kɛmɛ k'o dabali tigɛ nin ni siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn donc n'o kɛra a ye min fɔ n'o kɛra o bɛ nɔgɔya don a la an k'a ɲininka o tuma a kunnafoni lasera jɔn ni jɔn ma an ye u ka secrétaire général n'o ye fɛn secrétaire Zumana Kulubali donc an ye fɛn comme président bɔra n bɛ fɛ ka na n'a ye fɛ pour que k'a k'a ye donc an y'o bila ka taa di Zumana ma donc ni a ka tɔnden fɛn fɛn mako b'a la donc o bɛ taa minɛ en même temps an ye renseignement fɔ c'est ça qui est très important a dira a mɛnna a dira ma mɛn a dira kunun na voilà non non donc fɛɛrɛ nin tigɛra voilà non a dira kunun na kɔrɔ parce que Dramé est-ce que gouvernement ɲɛmaaw ma sumaya nin fɛɛrɛ tigɛli la bien sûr non o sumayara mais ne y'o de fɔ bagan nali o tɛ se ka bagan prix gɛlɛya parce que o tɛ se ka gɛlɛya parce que ni n ko o tɛ se ka gɛlɛya n b'a fɔ san o san bagan camion dɔ bɛ attaquer o tɛ bilako ye wa hali ni gouvernement ye nin bɛɛ kɛ dɔw bɛ bɔ olu tɛ escorte in bénéficier wa olu bɛ se ka attaquer par exemple i bɛ se ka bɔ Segu ka na mais ka bɔ togoda dɔ la ka togoda dɔ sɔrɔ fo ka Segu la sɔrɔ o kɔnɔna la gouvernement tɛ se k'o cordon bɛɛ sécuriser o cordon ninnu kɔnɔna la baganw bɛ se ka attaquer n ye mun fɔ dɔrɔn n bɛ n profiter nin wagati in fɛ n ma fɛn fɛn sɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ prix bɛ o dɔrɔn de bɛ prix yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ daf ɲininka k'aw b'o de kɛ a k'aw profiter nin waati in na bon bɛɛ n'i ka dɔn don n yɛrɛ ale ye min fɔ sisan anw ma dali k'a ye bagan yɛrɛ min kɛra ɲinan k'o dalila ka kɛ ka camion falen minɛ saga la camion fila o ma dali ka kɛ kabini ne donna bagan mara la n m'a ye mais a fɔ ko ni bagan ni seliba surunyana k'aw b'a ɲini ni seliba surunyana a bɛ min fɔ nin ye min fɔ an bɛ saga sugu min kɛ anw fɛ o y'o bɛɛ dabila parce que an y'o daminɛ an b'a kɛ région bɛɛ la a y'a fɔ cogo min na an bɛ saga bɛɛ bɛna n'i ka saga ye camion min na u bɛ jigin u bɛ bɔ an ka cercle n'an ka région na ka na jigin an y'u fɛ yen n'u nana a ye marque sama min fɔ an b'o k'a bɛɛ la n'a kɛra a la fo ka taa saga ban a prix tɛ yɛlɛma donc solution t'i bolo k'i b'a gɛlɛya fo n'i taara i ka saga san mɔgɔ dɔw fɛ kɛrɛfɛ anw se t'o la mais dabali min tigɛra an fɛ ɲinan anw fɛ ɲinan a san caman ye a bɛ kɛ Mali région bɛɛ la a bɛ kɛ Mali duguba bɛɛ la donc o ye gɛlɛya ban parce que o kɔrɔ ye min ye saga i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ dɔw bɛ saga minɛ dɔw bolo olu b'a gɛlɛya ne bɛ saga minɛ e bolo sisan n'o kɛra a bɛ gɛlɛya parce que n t'a feere ni ma n ka da sɔrɔ a la mais minnu bɛ saga yɛrɛ san k'a stocki kalo damadɔ kɔnɔ k'u balo saga 100 ni 200 donc olu de bɛ na ni saga ye ka n'a jigin u y'a san a fara u bɛ n'a jigin n'u y'a jigin donc a bɛ fɔ ni saga in bɛ joli sɔrɔ an bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ ye saga prix dɔn parce que an b'a dɔn saga tɛ se ka nin tɛ se k'a minɛ 20,000 ka jigin a tɛ se ka tɛmɛ o kan fiyewu donc an b'o kɛ 20,000 saga ye o kɔrɔ ye min ye i n'o tigi bɛ kuma 20,000 tɛ dɛ mais a bɛ kuma 20,000 ni 1,000 parce que pour que a ka sa a bɛ se ka sa 15 kuma a bɛ se ka sa 16 a bɛ se ka sa 20 donc an b'o kɛ an y'o kɛ mun kɔsɔn pour que ni saga banna kɛkun min b'a la fana saga dɔw la saga bɛ ban tari ma faamu ni saga banna i ka n'i ka 20,000 saga feere 25,000 ou bien i kana feere 30,000 parce que n'an ye marque kɛ min na hali ni saga tɔ bɛɛ tɛ kɛ den kelen hali ni maa tan nana ɲɔgɔn kun b'a la o prix kelen a bɛ fɔ o de a bɛ feere o de la donc anw fɛ o kuma ninnu solutionné don min ko ma solution n'an bɔra o kalama sisan ni n bɔra n b'o lase kulu tɔw ma o kun ye gouvernement ka hakilila ta fɛn min de sécurité ye ka pour que k'o kɛ bagantigiw la u bɔyɔrɔw la pour que ka se saga kana tɔɔrɔ ka n'u ka baganw sɔrɔ donc n'o kɛra u bɛ mɔgɔw nadiya parce que a bɛ fɔ dabali bɛ yen min b'a to fɛn t'an sɔrɔ fɛn b'a sɔrɔ de bɛ sagatigi bɛɛ to yen parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ n'an k'an bɛ taa Abidjan a fɔra Abidjan sira ma n'i taara bandiw b'i ka baganw bɔ si la i tɛ taa koyi bon ne ma taa ni ne kelen taara ne ɲɛ tɛ bagan wɛrɛ la ne b'u kɛ prix min ka di ne b'o de kɛ mais hali ni o labɛn sigira sen na bi o bagan minnu suɲɛna walima kelen minnu fagara walima minnu tununa yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la est ce que feerekɛlaw tɛna ɲini hali bi k'o wari bɔ sannikɛlaw kun wa ayi bon o ka gɛlɛn i ka saga 5 tununa k'i b'o prix da saga 10 kan direct o kuma ninnu bɛ fɔ de mais n'i t'a kɔnɔna na i tɛ se k'o dɔn caman bɛ kuma baganko la o tɛ baganko ɲɛ dɔn baganko ye min ye an b'a la ka min f'i ye an b'a la ka a ɲɛ de fɔ an bɛ maliko de la
togo t'a la n b'a la ka n yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye e la sɔnna bon bagan gɛlɛya kɔni tɛ foyi ye fɛn fɛn diɲɛna n'i y'a ma ko a gɛlɛyara nani de dɔgɔyara hali ni kuma bɛ d'i ma sɔɔni jaabi minnu dilen filɛ u y'i la sɔn Dramé ale bɛ min fɔ k'a fɔ a bɛ bagan dɔn kojugu c'est à dire an fana ye jamana in an y'a essayer k'a faamu dɔɔni a ye sanni caman kɛ an ye sanni caman kɛ an y'a essayer k'a faamu dɔɔni an y'a essayer ka ɲininkali dɔɔniw kɛ n ye schéma mun f'i ye a daminɛ la mun de b'a kɛ seli fitinin misi da bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ seliba wagati kan mun de b'a kɛ seli fitinin saga da bɛ nɔgɔya ka tɛmɛ seliba wagati kan c'est parce que demande de ka bon ni demande bonyara o b'a to feerekɛlaw a bɛ minnu bolo u b'u ka comment dirais-je marge bonya donc o dɔrɔn de bɛ na ni prix da gɛlɛyali ye a ko insécurité Mali bɛ insécurité la an bɛ se k'a fɔ depuis 2012 mais 2012 coup d'état kɔfɛ o période in kɔnɔna la seliba min kɛra o période in kɔnɔna la bagan da ma deli ka diya Mali kɔnɔ nin san laban in na ka tɛmɛ wagati kan parce que jamana ɲɛmɔgɔw y'a dɔn o wagati k'a fɔ nin crise in bɛ yen donc a sɔrɔw bɛ ka dɔgɔya baganw yɛrɛ marali o bɛɛ bɛ ka gɛlɛya mɔgɔw bolo maintenant ils ont anticipé ale u ye mun fɔ ko prix promotionnel n'i ye prix promotionnel in jateminɛ mɔgɔ mun bɛ bagan feere kɛrɛfɛ quantité de bagan mun bɛ kɛrɛfɛ o ka ca ni mun bɛ exposé prix promotionnel la et puis olu bɛ prix promotionnel u ka contrôle b'o de kan mais bagan minnu bɛ kɛnɛma u ka contrôle t'o kan bɛɛ tɛ se ka taa prix promotionnel in fana san donc ni mɔgɔw bɔra ka taa kɛnɛma prix san a bɛɛ bɛ dérégler yen de et minnu bɛ kɛnɛma yen olu de b'a essayer n ye mun fɔ k'u ka san sɔrɔ bɛɛ lajɛlen da sagaw kun donc a ye kuma mun fɔ olu kɔni b'a kɔnɔ u b'a ɲɛdɔn mais anw fana b'a san anw b'a dun anw fana bɛ yaala kuma mun bɛ fɔ ani an bɛ mun ɲɛ an fana bɛ baara k'o de kan. ayiwa Jakaliya mun de y'aw sumaya i ko ko parce que nin décision in aw y'a ta kunungo yɛrɛ de ye ka kunnafoni di o kosɔn DAF ko k'ale t'a kalama mun de y'aw sumaya nin wale ninnu tali la. non c'est à dire que bon adama bagan gouvernement ko ni n yɛrɛ ko tɛ kelen ye parce que n'an ye bagan ministre so mɔgɔw ye donc an ni an jɛɲɔgɔn ministre 3 4 de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ministre de l'administration n'o bɛ commandant kunna région ni cercle kɔnɔ ministre de la sécurité n'o bɛ polisi ni polisiw kunna ministre de la défense gendarme ni gardiw kunna donc n'i ko kɛ bɛɛ lasɔrɔ i ka sigi ka kuma ka stratégie de bila en place c'est pas du tout facile donc c'est pour cela on pense que hali bi an bɛ délai kɔnɔ a waati ma tɛmɛ. donc kuma ɲɔgɔnya ka gɛlɛn gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na ka tɛmɛ wala ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila ka stratégie de wala donc gouvernement ni dugudenw yɛrɛ cɛ ta maa tɛ se k'i da don o la bilen. si bon a bɛ en télérance an bɛ délai kɔnɔ on a 10 jours pour que sugu ka se ka approvisionner parce que il faut reconnaître aussi hali ni nana joona o b'o gɛlɛyaw fɔ an ɲɛna ni baganw nana joona a tɛ sa bagan min bɛna joona a tɛ sa a bɛ kɛ charge de ye bagantigiw kunna u b'a dumuni or Bamakɔ dumuni ko a ma nɔgɔ bin tɛ Bamakɔ a pâturage tɛ yan i bɛ ka bagan bɛ balo bin san yɔrɔ wɛrɛ ani turuto a ka gɛlɛn donc n'olu fana kɛra ça va contribuer à augmenter donc c'est pour cela que an bɛ temps kɔnɔna na les 10 derniers jours là mesure bɛ talon na bagan a bɛ approvisionner sugu bɛ approvisionner a bɛ nɔgɔya bagan bɛ prix bɛ jigin fana et ça je vous dis bagan prix bɛ jigin pour que ka Dramé ladɔnniya a ye min fɔ bagan e bɛ kɛrɛfɛla min fɔra intermédiaire o de bɛ fɛn gɛlɛya an bolo kosɛbɛ les intermédiaires DAF bɛ na n'a ka bagan ye e b'a kun bɛ ka minɛ DAF b'a d'i ma 5000 e b'a kun bɛ ka minɛ e bɛ 2000 d'a kan 7000 a bɛ se e ma e bɛ 1000 d'a ma 8000 a bɛ se ne ma ne bɛ 1000 d'a ma 900 donc ni ne min filɛ nin ye ne tɛ sɔn k'a feere abadan 5000 la parce que ne b'a dɔn ne y'a fɔ 5000 la ne y'a minɛ min bolo n tɛ to ka wari sɔrɔ ka d'a ma donc ne fana ka tɔnɔ fitinin ma ne fana tɛna o fana sɔrɔ donc pour couper court à cela an ye nin kɛ vente promotionnelle nin kɛra donc ni vente promotionnelle kɛra e ye bagan prix yɛlɛma kɛnɛ ma a t'e kunna l'information va de bouche à bouche à oreille je veux dire donc a b'a fɔ nin yɔrɔ in na bagan prix ka nɔgɔ ye dɛ e bɛ taga yen e bɛ t'i ta sɔrɔ yen e ye min ye kɛnɛ ma 5000 i bɛ taa sɔrɔ a bɛ 6000 7000 ye yan fɛ ne ye ta sɔrɔ e bɛ bɔ i terikɛ b'a fɔ o ɲɛna ainsi de suite
a bɛ taa de fo ka sugu kasi donc ne y'a sa ne ye bagan minɛ a tigi bolo n'a ma sa i bɛ taa segin a ma de a tigi dun b'a dɔn k'a fɔ information bɛ taga o yɛrɛ dama de bɛ communiquer ɲɔgɔn fɛ an ka mɔgɔ min bɛna vente promotionnelle la i bɛ taa sɔrɔ o balimaw bɛ dugu kɔnɔ mun bɛ ka yɛlɛ ni baganw ye souvent salon yɛrɛ ta kɛra o ka baganw ma san o nana an deli de pour que an ka jɛnɛw ka don an tun ma sɔn parce que an ko o t'an ka critère kɔnɔ o ko o bɛ don an ka critère kɔnɔ o donna kɔnɔ an y'u ka baganw marqué o ka baganw tagara seli sɔgɔmada fɛ bagan bɛɛ tagara donc c'est pour te dire que intermédiaire dɔ bɛ k'an sɛgɛn donc c'est la loi o tɛ se ka bɔ yen aw ma solution sɔrɔ olu la non solution t'o la yɛrɛ intermédiaire solution t'o la non solution t'o la parce que mun na solution t'a la bɛɛ ni o ye n b'a fɔ o ye Mali yɛrɛ taabolo ye fɛn fɛn bɛ intermédiaire la donc o ye Mali yɛrɛ taabolo o tɛ se ka bɔ yen mais minnu b'a fɔ k'a gɛlɛyara k'u y'a sa kɔfɛ u y'a dab'a kama parce que mun na ni fɛn min sigira sen kan k'a fɔ mɔgɔw ye k'a kɛ région bɛɛ la k'a kɛ dugubaw bɛɛ la donc e dun bɛ duguba kɔnɔ ni e y'a dɔn bɛ yen mɔgɔw fana b'a dɔn k'a fɔ vente promotionnelle bɛ yen ka tila ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'u bɛ taa saga san yen a bɛ bɔli kɛ a Darame y'a jira k'a fɔ ko a b'a kɛ mun na parce que i ma taa ko a banna saga ninnu a bɛ Mali bɛɛ lajɛlen labɔ a bɛ Mali bɛɛ kɔnɔ ayi a bɛ Mali bɛɛ labɔ wa ayi e ka ne faamu sa fɛn dɔ de bɛ yen a b'a faamu kelen kelen ne m'a fɔ a bɛ Mali bɛɛ labɔ i tɛ se ka saga fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ Mali bɛɛ labɔ mais Mali saga bɛ Mali bɛɛ labɔ kɔnɔ fo an b'a bɔ ka taa di Côte d'Ivoire ni Sénégal ma bɛɛ b'u kɔnɔ dɔn mais nin vente promotionnelle in ye ko daminɛ de ye sisan mɔgɔw yɛrɛ ma dala la fɔlɔ an b'a la k'a kɛ sisan bagan feerelaw yɛrɛ bɛɛ dalen t'a la mais san o san mɔgɔ kuraw bɛ fara an kan kɔni bon baara daminɛ na a ka gɛlɛ dɛ ni min nana ka sa ne nana nin da ɲina a diyara ne na ne b'a fɔ nin ye bon ɲina taa vente promotionnelle a ka fisa o bɛ na an bɛ fara fara ɲɔgɔn kan kabini an bɛ saga 800 ni saga 1000 sɔrɔ fo sisan an bɛ taa 3000 ni 4000 na donc an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de bon mais bɛɛ fana tɛ sɔn a waati kɔnɔ parce que dɔw ma dala la dɔw tun b'a fɔ an ma ko an bɛna taa u ka sagaw di faamaw ma k'u b'u minɛ a daminɛ tuma na a gɛlɛya caman b'a la mais sisan alhamdulilayi mɔgɔw b'a la k'a faamu région ni national la k'a kɛ donc o baara kɛra nɔgɔya de kosɔn a ma kɛ ka taa prix sigi mɔgɔ ka nafolo kɔnɔ ka jɛn n'a ye o dabɔra nɔgɔya de kama donc min dabɔra nɔgɔya kosɔn n'an taara ten Maliko don a bɛ caya ka tɛmɛ kɛnɛmana kan mais an bɛ don min na ko bi a tɛ se ka kɛ ko kelen ye tile kelen i yɛrɛ ka kuma dɔ don o ye min fɔ gouvernement kɔnɔ o si de ko a tɛ ka taa bɛɛ t'a faamu o cogo kɔnɔ bon intermédiaire min ko min filɛ fɔlɔ nin ye o tɛ se ka dabila fiyewu non mais hali ni sannikɛlaw taara o yɔrɔ la tuma dɔw la u bɛ taa sɔrɔ saga yɛrɛ banna ka d'a kan intermédiaire ye caman san ne y'o fɔ solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la hali n'u taara yen kɛnɛ bon intermédiaire y'a san n'u mago b'a la i b'a san olu de bolo mais solution b'o la cogo min na i bɛ gɛrɛ minnu ye bagantigiw yɛrɛ ye i bɛ gɛrɛ u de la n'anw taara fɛn la sa par exemple mɔgɔ caman bɛ taa anw la an ka sigiyɔrɔw la an ka vente promotionnelle i b'a sɔrɔ i sagola saga yɛrɛ t'o kɔnɔ i bɛna an ma bon an mago bɛ nin saga jigi hakɛ la nka an mago bɛ kumabaw de la ka se nin kisɛ ma mais an bɛ bagan marala don an bɛ t'u nɔfɛ an b'u wele saga joli b'i bolo a bɛ n bolo an b'a fɔ nin na i n'u bɛ bɛn an n'an yɛrɛ ɲɛna min man gɛlɛn i ma an bɛ dɔ in bɔ a la an bɛ se k'o bɔ a la k'a dilan cogo min na an b'o de dɔn bɛɛ n'i ka taabolo de koyi mais olu yɛrɛ de bɛ dumuni k'o la an tɛ se k'o b'olu la k'a fɔ i bɔ a la ten an tɛ se k'olu b'o baara la koyi intermédiaire ko ka gɛlɛn o ma koyi intermédiaire kɔni bɛ fɛn bɛɛ la est-ce que o ye nin kunnafoniw bɛɛ di aw sannikɛlaw ma wa commerce la bɛɛ bɛ commerce la a ye mun fɔ n'i y'o fɔ kuma la i ye kuma ban n'i ko k'a bɛ don dɔɔni dɔɔni o ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de ye mais fɛn fana wagati ko de bɛ fɛn bɛɛ la c'est ce que n y'o de fɔ sunkalo bannen ne y'u kun ye kalo 2 kalo 1 ɲɔgɔnna ta ka mɔgɔw informer k'a fɔ ko vente promotionnelle ale ye mun fɔ k'a bɛɛ expliquer mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw tun tɛ girin o mais ni saga nana kɛnɛma o feereli daminɛra vente promotionnelle ɲɛ mais mɔgɔw wari b'u bolo wagati min na wari tɛ fɛn ye n'a bɛ se ka mara maliyɛn bolo sisan donc n'a y'a sɔrɔ a bɛ boli ka taa don saga la en attendant k'a ka bɔ a bolo ka don fɛn wɛrɛ la mais ni vente promotionnelle fɔlɔ daminɛra non seulement a b'a to fɔlɔ min bɛ na o bɛ évacuer rapidement mais progressivement minnu y'a san a b'a to olu fana bɛ information di kɔfɛ mɔgɔw ma donc lo fɔlɔ bɛ se ka na o bɛ ban mɔgɔw b'u sigi a lo filanan kɔnɔ ainsi de suite i b'a ye k'a fɔ kɛnɛma mɔgɔ ninnu n'olu y'o mɛn olu yɛrɛ bɛ se ka a bɛ se k'olu yɛrɛ influencer olu ka don o prix kɔnɔna la ou bien u ka siran ka prix modèle don olu ka sagaw kan parce que u b'a dɔn a tɛ san la vente promotionnelle en soi fɛn ɲɛnamaba de don comme an ka jamana in kow bɛ daminɛ u tɛ kɛ ka ɲɛ ou bien kow bɛ daminɛ u tɛ laban an b'a ɲini ni nin ye politiki ye mun b'a to c'est à dire an bɛ se ka bagan sɔrɔ nɔgɔya la bɛɛ lajɛlen ka
communiquer a kan pour que a ka sinsin a ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen nafa mais n bɛ segin k'a fɔ j'insiste là-dessus il faut que minnu bɛ baganko kɛ u k'a dɔn k'a fɔ bagan in bɛ ka dabɔya faga mun kama sacrifice de don fɛn de don mun bɛ diinɛ kɔnɔna la u kana a gɛlɛya fo ka mɔgɔw bila ka na u kɛbali kɛ parce que an b'o phase de kɔnɔna la sisan. ka wari to est-ce que u bɛ ka nin kuma in mɛn ka wari to est-ce que u bɛna nin kuma in bon en tout cas ne ka devoir de don k'a fɔ c'est à dire u k'a jateminɛ parce que lahiya ko bɛ ka kɛ mun ye Mali kɔnɔ sisan a bɛ ka kɛ i b'a fɔ culture modèle don diyagoya hali n'i bɛ juru de ta ka taa ɲini pour que ka se k'a sɔrɔ bon a prix gɛlɛyali fana bɛna ka na kɛ waso modèle dɔ ye jamana kɔnɔna la les gens se forcent ka taa don da dɔw fɛ mais o bɛɛ parce que a ka prix ka gɛlɛn ni prix nɔgɔyara que ça soit abordable aujourd'hui tu vas sur le marché n kun tulo bɛ dɔw la a bɛ ka téléphone ci o don na ko 12,000 saga k'ale wari bila ka taa 12,000 saga san ko 12,000 saga ko bɛrɛ t'a ni sɛ cɛ bɛrɛ t'a ni sɛ cɛ quoi bonya la quoi donc ko pour que i ka saga sɔrɔ saga mun ni ɲɛ bɛ jɔ a la f'i ka se 20,000 ni kɔ la donc o de kɔnɔna la anw wulila ka passer yɔrɔ caman ka taa jateminɛ mun de nana ni nin ye bagan maralaw bɛ fɛn kelen dɔrɔn de f'i ye u b'a fɔ à la rigueur fɛn fila u b'a f'i ye ko bagan nali ani ko bagan balo gɛlɛyali donc bagan nali ani bagan balo gɛlɛyali ne bolo o man ka bagan na se prix modèle dɔw ma mun b'a kɛ ça devient insupportable. ɲininkali fila daf ma ka sɔrɔ ka kuma di jakaliya ma ayiwa a bɔra ka weleweleda min kɛ lase sisan nin na est ce que i bɛ lase bagan feerelaw ma wa walima kelen i yɛrɛ bolo u tɛna lamɛn bilen. n b'a lase a ma mais a yɔrɔ dɔ fɔ o bɛ bagan gɛlɛya bagan dumuni bɛ bagan gɛlɛya o ye bagan bɛɛ bagan bɛ balo a dumuni b'a gɛlɛya. jakaliya y'a jira k'a fɔ ko bagan balo bɛ di aw ma fu. a tɛ da bagan balo min bɛ da anw ma a y'o de fɔ bagan balo bɛ d'an ma mais minnu bɛna vendre professionnel la n'u nana tuma min na de a bɛ d'u ma minnu donna a kɔnɔ mais minnu y'u ka baganw balo. a bɛ di aw minnu ma mun n'aw ta bɛ gɛlɛya fana. ayi a y'a jira k'a fɔ ko parce que vente promotionnelle in daminɛna bi de ale y'a jira k'a fɔ ko n'i ye bagan feerelaw ɲininka k'u bɛ fɛn fila de f'i ɲɛna ko bagan nani gɛlɛya k'a ni fana bagan balo da gɛlɛyali. vente promotionnelle kɔnɔna bagan ma gɛlɛn koyi an b'o fɔ koyi a ko minnu bɛ kɔfɛ. ayi a ko sani vente promotionnelle in yɛrɛ ka daminɛ. mais sɔnni a kana o y'a sɔrɔ vente ninnu ma a tɛ komi u bɛ dumuni di a k'a ka baganw balo a sigiyɔrɔ la koyi. ni bagan feere daminɛna de. an nanen kɔ Bamakɔ yan ou bien an nanen kɔ duguba la a bɛ d'a ma de o temps kɔnɔna na tile 5 ni tile 10 kɔnɔna na a bɛ dumuni min d'a ka baganw ma de ji u b'o de d'a ma mais i ka bagan bɛ balo yɔrɔ min na o tɛ d'i ma dɛ musaka si tɛ di gouvernement tɛ musaka si d'i ma o la i b'i ka bagan san i b'a toto san i b'a fɛn bɛɛ san toto ka gɛlɛn ɲɔ ye bi i y'a faamu wa sisi ma sɔn kan k'a di bagan maralaw ma ko parce que an bɛ min kɛ o ma kɛ koyi o ma kɛ dɛ. ayiwa i y'a jira ko vente promotionnelle in k'a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na est ce que ɲinan ta in na a bɛna se ka sɔrɔ jamana région dɔw la i n'a fɔ Kidali ninnu n'a ɲɔgɔnnaw na. non donc an ye région 4 de ta ka fara Bamakɔ kan donc o b'a kɛ 5 ye donc Bamakɔ Kayi Moti Sikaso et Ségou. munna aw y'olu sugandi ka tɔgɔ. voilà an y'olu sugandi ka da affluence cogo de fɛ jateminɛw cogo de don donc n'i y'a jateminɛ a tun bɛ kɛ Gawo a tun bɛ kɛ Kidali mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman tɛ adhéré a la komi i n'a fɔ adhésion de don diyagoya tɛ donc c'est l'adhésion an bɛ taa laɲini de k'i fɛ donc k'i dɛmɛ ka na n'a ye e fana donc ni e ma don an tɛ se k'i diyagoya mais les gens comme Dafo y'a fɔ donc mɔgɔw bɛ k'a kanu sisan. fɔlɔ Bamakɔ an y'a daminɛ avec 1000 sujets bagan 1000 mais bi salon kɛra an nana ni bagan 1000 de. mais o yɔrɔ mɔgɔ ninnu olu bɛna kɛ cogo di ɲina. donc bon donc ni mɔgɔ ma dɔn donc olu bɛ n'o ma dɔn an tɛ se k'o jago il faut se contenter olu garisɛgɛ bɛ ala bolo donc mun kɔni donna a la donc olu b'an ka fɛn kɔnɔna na parce que an ye Darame ye dɔ fɔ a kɛkun ye de vente promotion ninnu kɛkun ye de pour que ka sugu kase. a laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o de l'objectif fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o de pour que ka sugu prix kase ni sugu prix kasera e bɛ n'ala sɔnna bɛɛ b'a sɔrɔ e bɛ min ye 12,000 ko kuma fɔ kɛnɛ ma ne taara anw fɛ yen a tɛ se k'a fɔ ko sɛ de don a tɛ se k'a fɔ parce que aw ka saga prix bɛ daminɛ o de la a bɛ daminɛ o la c'est bien engraissé a falen don u falen don ka girin non
falen non et donc opération in daminɛna depuis 2009 c'est pas aujourd'hui et tabaski an opération tabaski daminɛ kabini 2009 c'est pour que Bamako bi mɔgɔ caman ne ko de film sɔrɔ a kasi tɛ se k'a da fɔ yɛrɛ sabu min b'a ɲininka mun pɛrɛlen don ne y'a ye an ko an tɛ se k'a daminɛ joona n'o kuma f'i ye n ka kuma kɔnɔna na a ti san Bamako a tɛ san an de taara sisan t'a sɔrɔ sugu falen b'a bolo ye mais bagan tɛ ka san bi ne bɔra terrain Saba la bagan min bɛ bi bagan 1000 de ye mais min sanna 5 bi tile kuru bɛɛ 5 pourquoi parce que les gens b'a fɔ marayɔrɔ tɛ n bolo ou bien fɛn les gens attendent jusqu'à ce que les 5 derniers jours ou bien les 3 derniers jours affluence bɛ kɛ bɛɛ bɛ girin est-ce que aw tɛ siran zon fana ɲɛ o ko la non voilà donc voilà zon b'a la mais a bɛ ka sannibaliya min fɔ prix fana b'a la i b'a dɔn mɔgɔ 1 min y'a san mɔgɔ 5 min y'a san n'i y'u ɲininka i bɛ taa sɔrɔ u ye Bamakɔ garibali bɛɛ kɛ voilà Bamakɔ garibali bɛɛ c'est à dire parce que a prix ka gɛlɛn ne ye mun fɔ ni mun y'a kɛ a bɔra 1000 na ka taa 10,000 na c'est parce que mɔgɔw y'a faamu bon o faamuyali kelen in o de bɛna to fana n'a nana dɔrɔn mɔgɔw bɛ taa san c'est à dire fɛn in bɛɛ ye expérience ko de ye quoi ale filɛ ka mun fɔ ne mana bɔ yan sisan ne ka communication fɔlɔfɔlɔ bɛ kɛ n bɛ mɔgɔ fɛn fɛn dɔn k'u bɛɛ orienter ka taa n'u ye prix promotionnel bɛ kɛ yɔrɔ min na on va aller voir maintenant ni ɲinan ta diyara san wɛrɛ ta yan'a ka na on va essayer k'o communication kelen kɛ parce que Mali bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an mago bɛ stabilité de la stabilité bɛ daminɛ yɔrɔ fɔlɔ min na o y'an ka du kɔnɔna de donc ni an filɛ nin période min kɔnɔna la sisan ni denmisɛnninw y'a dɔn k'a fɔ ko saga b'i fɛ yen k'i bɛ se ka saga sɔrɔ ou bien k'i nana ni saga ye a bɛ motivation modèle dɔ d'u ma mun b'a kɛ e yɛrɛ bɛ lafiya i ka subconscient kɔnɔna la c'est pourquoi n y'a fɔ n ko ninnu ni u kɔni nana ni bagan ye joona a b'a to mɔgɔw bɛ motiver aujourd'hui certains ont commencé u yɛrɛ ka bagan mara par exemple ni seli banna seliba dugusɛjɛ u b'a fɔ ko bagan da bɛ jigin u bɛ taa bagan san u b'a mara ka san wɛrɛ seli saga bɔ a la donc ni mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko saga bɛ na joona u bɛ se k'o saga kelen in fana san ka mara yɔrɔ ɲira la zonko in filɛ nin ye anticorps c'est à dire baganw bɛ fɛnw bɛ anticorps développer cogo min na zon fana bɛ technique développer ten de fɔlɔ zon kun bɛ se ka sonyali kɛ wagati bɛɛ mais mɔgɔw bɛ kɔnɔli kɛ ka wagati mun kɔnɔ zon fana bɛ sonyali k'o wagati de i b'a fɔ k'i bɛ t'i ka saga san très bien wagati laban san zon fana bɛ wagati laban de kɔnɔ ka sonyali kɛ donc bagan da gɛlɛyali man kan ka o fɛn ninnu na quoi ko lakana kɔfɛ fɛɛrɛw fana wɛrɛ sigilen don n'o ye ka laisser passer sigi mobili ninnu kan walasa k'a jira k'a fɔ ko finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu man ka aw sɛgɛn mais est ce que o laisser passer ninnu a bɛ fɔ maa minnu ma ko jihadistes ani bandits ninnu est ce que a bɛ na protéger olu yɔrɔ la wa. bon u y'a fɔ cogo min na n'o waleyara parce que ko laisser passer dama tɛ ko k'u bɛ lakana mɔgɔw bila mobili nɔfɛ bon laisser passer in kɔrɔ ye faama minnu bɛ siran ka olu kana mobili minɛ k'a jɔ mais segere k'u bɛ mɔgɔw yɛrɛ de bila mobili kan sécurité n'an bɛ taa u bɛ mɔgɔw bila kan donc n'o kɛra u bɛ baganko nɔgɔya parce que u b'a nadiya bon filanan ne kɔni bɛ min fɔ a tɔgɔ ye di n balimakɛ ye kuma min fɔ gouvernement k'i hakili to baganko la n'a y'i hakili to a la u ɲinɛnen don a kɔ u ɲinɛ b'a kɔ parce que mun na gɛlɛya caman bɛ baganko la ni gouvernement y'i hakili to a la o bɛ bɔ a la i n'a fɔ dutigi n'i ma ɲini ka du kɔ dɔrɔn gɛlɛya dɔw bɛ yen o tɛ se ka na gɛlɛya jumɛn hali an filɛ ka sécurité ba ye fɛn min fɔ k'a fɔ nin ko in bi yan a ma kɛ kunun a ma kɛ bi o a ma kɛ kunun minnu ye gɛlɛgɛlɛ bɔ sagaw bɔ k'u bɛ na n'u ye a y'olu de sɔrɔ bon n'a y'u sɔrɔ ninnu directeur y'a fɔ cogo min na olu ye laɲinikɛlaw de ye nka fɛn min tɛ taa ka fɛn min to kɔ fɛn kalama n'o nana a b'o kalama baara de kɛ donc n'o kɛra mɔgɔw yɛrɛ bɛ lafiya an bɛ don min na ko bi hali n'i taara sagati dɔw nɔfɛ a bɛ ɲɛ o tɛ na yɛrɛ sira fɛ parce que u b'a fɔ min kɛra fɛn ma b'o la an kɔni b'u sensibiliser pour que u bɛ na parce que nin waati in de ye saga feere kuma ye n yɛrɛ mɔgɔw pɛrɛn bɛ ka na ni saga ye saga b'u bolo yɛrɛ hali minnu t'a la vente boulangerie fana mɔgɔw kɔrɔ ye a bɛna nɔgɔya mɔgɔw fana b'a faamu u y'a faamu ka b'a yɛrɛ u y'a faamu parce que fɛn min daminɛ ni saga 200 ni 400 n'a taara bako kuma na a b'a fɛ ka faamu ko ye mais n ye kuma kelen min f'i ye
hadamadenya yɛrɛ taabolo ye an b'a ta dɔɔni ye a fɛn karabali tɛ se ka kɛ fiyewu mais an bɛ bolo min kɔni kan n'an taar'o kan don nataw la bagan lahiya bɛ nɔgɔya don nataw la a bɛ nɔgɔya. ayiwa lamɛnbaaw ni lajɛbaaw Dafni Jakaliya ko k'aw hakili sigi k'aw kana jɔrɔ ko bagan da bɛna nɔgɔya don n'a nataw na n'a nɔgɔyara studio tamani n'a kunnafoni lase aw ma n'a fana ma nɔgɔya an n'a a kunnafoni fana lase hali bi ayiwa an bɛ taa mɛn n'a ye hali bi min ye vente promotionnelle ye a bɛ daminɛ joli de la ka taa se joli la a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn de la. donc a bɛ daminɛ couleur 3 de b'an bolo couleur vléma donc o bɛ daminɛ 12,000 ka taa 16,000 nɛrɛ o bɛ daminɛ 16,000 ka taa 20,000 vert o bɛ daminɛ 20,000 ka taa 25,000 voilà donc bagan duraw dɔw fana ye laɲini k'an fɛ DAF ka kuma sera a ma o fɔ ma ko les animaux extra mun ka kuma belebeleba kojugu dɔw fana b'a fɔ ko est ce que o bɛ se ka na n'a ye parce que dɔw b'a ɲininkali kɛ sugu kɔnɔ o de i kana i ka magamani san ka tila ka bɔ i bɛ taa yala ka fɛn san n'a fana bɛ yen dɔw fana bɛ taama nɔgɔya u bolo donc an y'o fana jate o fana bɛ na donc en dehors de ces couleur 3 nin bɔlen kɔfɛ a la o bɛ sɔrɔ joli binkɛnɛ nɛrɛ ani vléma o 3 bɔlen kɔfɛ a la donc extra ninnu fana bɛ kɛ sugu kɔnɔ extra ninnu dɔw bɛ taa o sɔrɔ 40,000 dɔw yɛrɛ sɔrɔ 35,000 donc prix bɛ b'a la voilà donc parce que o t'an ka fourchette kɔnɔ o ye a yɛrɛ ka laɲini de ye pour que bagan sannikɛlaw bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ sanni na cogo min na donc c'est pour an y'o accepté an jɛna n'o ye a tɛ san 2 bɔ parce que an ye jateminɛw kɛ parce que fɛn fɛn ne fana b'a la f'i ka segin kɔ i ka jateminɛ k'i fɛ ne bɛ ka baara min kɛ est ce que nafa b'a la a bɛ ka taa ɲɛfɛ wa est ce que n bɛ ka kɛ mɔgɔ min kama est ce que u bɛ k'a faamuya wa est ce que a bɛ k'u nafa wa c'est pour répondre aux soucis Dramé ka gɛlɛya pour que k'olu répondre effectivement a bɛ ka taa ɲɛfɛ a bɛ ka faamuya kosɛbɛ yɛrɛ de lafiyabuguka bɛɛ bi presque a bɛɛ ka sanni bɛ kɛ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn donc a bɛ sɔrɔ min ye commune 4 ye an k'a daminɛ commune 2 la commune 2 ta bɛ sɔrɔ hippodrome terrain na Aïdara tun bɛ wajuli kɛ yɔrɔ min na donc a bɛ sɔrɔ yen commune 3 o bɛ sɔrɔ Réal ka balontan terrain kɔrɔ min filɛ goudron da la donc o bɛ sɔrɔ yen commune 4 o bɛ terrain Chaba la o bɛ sɔrɔ yen commune 5 o bɛ quartier Mali la balontan terrain bɛ yen ko Solomani Kulibali wala mairie kɛrɛfɛ juste o bɛ sɔrɔ yen commune 6 ta o bɛ sɔrɔ Sogonikɔ terrain na donc min ni o ka jara transport koliyɔrɔ gunu bɛ ɲɔgɔn na o bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la donc an ka ne ka agent bɛ nin yɔrɔ bɛɛ la pour que ka mɔgɔw bɛɛ sara parce que a mana kɛ cogo cogo i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ fɛn ne ka agent bɛ yen agent 2 bɛ terrain bɛɛ la excusez donc agent 2 bɛ terrain bɛɛ la o mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ agent 2 sɔrɔ yen donc mun bɛ aw bɛn sara ni gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen donc olu bɛ aw nɔfɛ ni sannikɛla gɛlɛya sɔrɔ i bɛ se k'o agent ninnu dɔn cogo di est ce que fini dɔ b'u la. ouais an ka bulusi gɛman b'o bɛɛ la bulusi gɛman b'o bɛɛ la voilà les 2 agents bulusi gɛman b'o 2 bɛɛ la voilà. d'accord donc région kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ fan jumɛn ni fan jumɛn. bon région kɔnɔna na Segu ta bon ne ma o dɔn o ta n nana ni Bamakɔ ta. parce que e ye Bamakɔ ɲɛmaa de ye ayiwa a bɔra ka da minnu fɔ est ce que olu ka nɔgɔn wa Dramé. mais komi a y'a fɔ ko extra in k'u y'o don a kɔnɔ mais ni consommateur kun ɲininkara u b'a fɔ ko u kana extra in don a kɔnɔna la parce que prime promotionnel n'i y'a jateminɛ a bɛ cible mun concerné c'est la cible majoritaire n'a fɔra ko cible majoritaire dɔrɔn c'est la couche en tout cas fantanw a bɛ fantanw de donc extra yi faamaw de bɛ t'o ɲini extra mais mɔgɔ kelen ta bɛ se ka 3 sɔrɔ ni saga sera 40,000 na ka ban dɔrɔn mɔgɔ kelen ta bɛ se ka 3 sɔrɔ mais bon de toutes les mille manières mun bɛ se ka 40,000 san mun bɛ se ka 12,000 san u bɛɛ ye maliyɛnw de ye wa diɲɛlatigɛ in ye garisigɛ ko de ye i tɛ se ka dɔ favoriser a ka situation kama ka tɛmɛ dɔw kan jusqu'à un certain niveau mais 12,000 ka taa bila 25,000 la je pense que c'est très 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 raisonnable parce que sisan anw ye mun ye n'i taara kɛnɛma ka taa ɲininkali kɛ n y'a f'i ye cogo min na saga si tɛ yir'i la i bɛ se ka garabali 10 kɛ Bamakɔ yan saga kelen tɛ yir'i la mun ye 12,000 ye a tɛ yen n'i taara k'i bolo jɔ saga la saga mun ni e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko a kan bɛ tigɛ ko joli bɛ bɔ a la k'a bɛ kɛ lahiya ye n'i taara k'i t'i ɲɛ jo la u b'a f'i ye a bɛ daminɛ 15 de la ka yɛlɛn
donc ni état gouvernement tayi van promotionnel ina est-ce que o fana tena ko nyokona yi walma kelen bon bala ka fo ko kuma mun fo iko ko ni ay jigina studio tamani ba fo na ma jigi studio tamani ba fo an fana ni kofɛ an fana b'an ka réseau de lawuli u ka taa yɔrɔ ninnu lajɛ n y'o de fɔ gouvernement bɛ anw de kama ni ko kɛ kan ka kɛ pour que ka gouvernement dɛmɛ gouvernement o gouvernement ni ko kan ka kɛ pour que k'u dɛmɛ walasa o dɛmɛ bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ lase population ma nous on est prêt ka taa o da fɛ mais n'an taara fana n'a y'a sɔrɔ u ka 12,000 fana ye sɛ ye donc an b'a yir'ula k'a fɔ u ka nin 12,000 in hali kɛnɛmana fana ka nɔgɔn n'a ye an b'o f'u ye mais j'ose croire que gouvernement tɛna nin sacrifice in bɛɛ kɛ k'u bɛ fɛn bɔ fɛn min b'a to a kɔlɔlɔ bɛ se ka bin u yɛrɛ kan donc vraiment nin prix in mɛnli a diyara ne ye personnellement parce que ne ma deli ka ne tun b'a mɛn u b'a fɔ ko gouvernement ka sagaw donc je pense que a ko 2019 ça veut dire que 2009 pardon donc laban teliya la est ce que sango samɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko saga da bɛ gɛlɛya ko ɲinan ta in bolo fara kɛra kan est ce que bolo o gɛlɛya in kunna mali faamaw yɛrɛ u bɛ saga gɛlɛya dɔn wa non malheureusement c'est à dire n'an ko k'an bɛ don o kɔnɔ an bɛ mɛn débat kɔnɔ n y'a f'i ye minnu bɛ bagan feere olu jɔyɔrɔ dɔ bɛ prix gɛlɛyali la mais minnu fana ba an kunna le fait que olu tɛ un directeur de service directeur o directeur i bɛ taa sɔrɔ n'a ma saga sɔrɔ seli la o ye saga tan ye o saga tan na a b'o bɛ san u bɛɛ bɛ d'a ma directeur o directeur u tulo bɛ n'ale o bɛɛ bɛ d'u ma fournisseur fɛ aw bɛ saga di directeur ma donc ayi n m'a fɔ n ko saga feerelaw de ko fournisseur fɛ donc o directeur ninnu fana saga feerela dɔw fana b'a di dɛ o directeur ninnu olu fana b'o saga ninnu dɔ b'olu la ka taa di ministre ma ministre kelen tɛ yen Mali kɔnɔ mun bɛ se k'a fɔ ko seli la k'i ye saga san directeur kelen tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ k'i ye saga san donc u tɛ saga ko prix dɔn mais a bɛ n'a fɔ aw ta in ka di dɛ non o b'a prix dɔn o b'a san a bɛ d'u ma fana bon en tout cas kabini ne san 35 filɛ baara la ne bɛ se k'a fɔ studio tamani bɛ lamɛn ne yɛrɛ bɛ bɔ n ka mobili kɔnɔ don o don n b'a lamɛn sɔgɔmada fɛ donc a bɛ se k'a fɛ ne ma deli ka saga sɔrɔ ne yɛrɛ de tun bɛ n ka saga mara ne san 25 kɛ Kayi d'accord n yɛrɛ ka wɛrɛ tun bɛ ɲɛnabɔ non c'est bien pour que k'a sɔn faama en tout cas n tɛ ministre t'o dɔn ne ka ne ye baara ministre fɛn min bolo a bɛ wari ci ne yɛrɛ de ma ne tun b'a ka saga san ka bila d'accord aw bɛ vente min Bamakɔ ta fana non Bamakɔ ta sanga tɔ man jan prix bɛ an ka agent bɛ sugu bɛɛ kɔnɔ o sugu tɛ yen n'an tɛ sugu min prix kalama o tɛ yen ayiwa aw bɛ jago min kɛ aw bɛ vente promotionnelle min kɛ o ni gouvernement ta tɛ kelen ye wa walima kelen a bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye bon an bɛ min kɛ a bɛɛ ye kelen ye parce que ani gouvernement de bɛ jɛ ka kɛ donc Segu ta la est ce que e bɛ yɔrɔ dɔw dɔn o la k'o fana lase a bɛ kɛ yɔrɔ min na anw ka Segu ta bɛ kɛ fɛn terrain de la a bɛɛ ye terrain a bɛ kɛ kapu bɛ yɔrɔ min na o terrain an b'a kɛ kapu bɛ kɛ yɔrɔ min na o terrain ayiwa an bɛ ka kuma fɛn min kan o ye lahiyako ye san'an ka bɔ ayiwa kuma na an bɛ kuma di Imam Jafar Fofana n'ale ye alimami ye a bɛ dɔɔni f'an ɲɛna lahiyako yɛrɛ ani fana n'i y'a sɔrɔ saga dɔrɔn de bɛ se ka kɛ lahiya ye walima kelen ni bagan wɛrɛ bɛ se ka k'a ye alimami Jafar Fofana an b'a le lamɛn saga bɛ se ka faga ɲɛgɔbɛ bɛ se ka faga misi bɛ se ka faga ba bɛ se ka faga mais ni misi don dutigi 7 bɛ se ka jɛ misi la mais ni saga don o bɛ dutigi kelen n'a ka denbaya o b'aw bɔ walima ba mais saga de ɲininen don surtout n'a kɛra sagajigi ye tuma n'i y'a sɔrɔ fo ka taa se sanni tile 3nan ni tile kɔrɔtara i b'a faga basi t'a la o tuma mɔgɔw k'o faamuya o ko la se bɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i m'a kɛ a bɛ a yira k'a fɔ i ka diinɛ bonya t'i fɛ mais k'a fɔ wajibi don n'i m'a kɛ a bɛ don fɛn mɔgɔ ka silamɛya wala a bɛ yɛrɛ k'i tɛ silamɛ ɲuman ye ayi o tɛ lahala 3 de ka ɲi saga sogo la i bɛ se ka dɔ di dɛsɛbaatɔw ma minnu dalen don banabaatɔ yɔrɔw la ani minnu bɛ kasosow ni o tuma sigiɲɔgɔn fantanw i bɛ se ka dɔ di olu ma mais n'i y'a bɛɛ fana to i ka du kɔnɔ ka dun o tɛ baasi ye i ma kojugu kɛ o tuma ala k'i minɛ o kɛlen la saga baara wari tɛ bɔ saga yɛrɛ la a bɛ bɔ i ka jifa wari la walima i bɛ fɛn wɛrɛ ta ka d'a tigi ma nka kana bɔ saga foyi la o tɛ bɛn foli lase an ka maa saba welelenw ma n'o ye Jakaliya Watara n'ale kun bɛ yan direction régionale de production et industrie animale DERPIA n'o ye minnu bɛ bagankoɲɛw ɲɛnabɔ ale y'o ɲɛma ye Hamadi n'ale bɛ wele ko Kawdaf ale ye bagan feerela ye bagan marala fana don Mamedi Jula Drame ale ye consommateur ye nɛgɛ karafe juru o ni ja labɛnba Nuhum Jire ani Seydou Ndaw ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw kan bɛ sini sigi ka fɔ ba kɛnɛ wɛrɛ kan
Sigikafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigikafoba.